خدا کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو انسان خدا کو اپنے مائنڈ سے، اپنے نالج سے، اپنی زندگی سے، اپنی زمین سے نکال دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف جو اچھائی ہے اسے اپنی زندگی میں سے کھو دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی انسانیت بھی اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان نہیں، پھر حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، کیونکہ یہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نالائق حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اسی تو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کو قبول نہیں کرتا ہے، خدا کو پہچانتا نہیں ہے، اس کو ریفیوز کر دیتا ہے، تو وہ اپنے کریٹر کو اور اپنے سسٹینر کو اور اپنے ڈیلیورر کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے خالق کو اور جو اسے اس زمین پر اس کے وجود کو قائم رکھتا ہے اسے، اور پھر اپنے نجات دینے والے، مغفرت دینے والے، رہائی دینے والے کو اپنی زندگی سے کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے۔ اور عزیزو، اس کے عوض یا اس کے اس عمل سے جو ہے وہ نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کو اپنے ذہن سے، اپنی زندگی سے، اپنے نالج سے، اپنے ضمیر سے نکال دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے انگلش میں پڑھا کہ ڈیبیسڈ مائنڈ جو ہے انہیں دے دیا جاتا ہے، اور ڈیبیسڈ مائنڈ کا مطلب یہ ہے ٹو لوڈ ان کیریکٹر، کوالٹی اور ویلیو، یعنی وہ اپنے کیریکٹر میں جو ہے وہ لو ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی ویلیو میں، قدر و قیمت میں، کوالٹی میں جو ہے وہ لوگ لو ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈیبیسڈ مائنڈ دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور شخص نے کہا نہ صرف ڈیبیسڈ مائنڈ انہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ڈیبیسڈ مائنڈ کے لیے ایک اور لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، ڈیپریوڈ مائنڈ جو ہے انہیں دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں انہیں جب یہ دماغ مل جاتا ہے اور جو اپرچونٹیز ہیں وہ ان کو بھی اویل نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایکسپیرینس نہیں خدا کا کر سکتے ہیں۔ رومیو کے خط کے 12 باب میں لکھا ہے کہ تجربے سے خدا کی مرضی جو ہے اسے کیا کرو؟ معلوم کرو۔ تو جب ان کے پاس ایک ایسا ذہن ہے، ایک ایسا دماغ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیبیسڈ مائنڈ ہے، تو وہ کیسے خدا کا جو ہے وہ تجربہ کریں گے؟ اور پھر لکھا ہے ریپروبیٹ مائنڈ جو ہے انہیں دیا جاتا ہے، اور ریپروبیٹ مائنڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مائنڈ وہ ہوتا ہے ریجیکٹڈ بائی گاڈ اینڈ وداؤٹ سیلویشن، یعنی جو دماغ ان کو ملتا ہے خدا کو نہ پہچاننے کے بعد ریجیکٹڈ بائی گاڈ، یعنی خدا نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ وداؤٹ سیلویشن ہے، اس میں نجات، رہائی اور مخلصی جو ہے وہ نہیں ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے جب رومیو کے خط کے پہلے باب کی 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں، لکھا انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا ہے، ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں؟ What kind of life they live، کس طرح کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اور ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ وہ ناراست زندگیاں گزارتے ہیں، اور 4 قسم کے گناہ ان کی زندگی کا حصہ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اور عزیزو، اس کے لیے میتھیو ہینری اپنی کامنٹری میں کہتا ہے they commit wickedness, morally irrepressible persons, he or she owns a 4 forms of active sins، جن کے لیے وہ کہتا ہے wickedness، evil، greed، depravity کا اس نے ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ چاروں کیٹیگری کے جو گناہ ہیں، یعنی ویکڈنس، ایول، گریڈ اور ڈیپریوٹی جو ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ ان آیات میں سے گننا شروع کریں، یعنی ایک ایک کر کے میں نے 4 جو ہے کیٹیگریز بتائی ہیں جو گناہ جو ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں، ان میں ان کو اگر آپ گنیں گے تو ان کی تعداد 23 ہے۔ اگر آپ رومیو کے خط کے پہلے باب کی 29ویں آیت سے 31ویں آیت تک پڑھتے ہیں، ورس 29 to 31،
तो ये 23 यानी 23 तरह के गुनाह हैं जो उनकी जिंदगी में आते हैं, और फिर वो उन 23 सिंस जो हैं, गुनाह जो हैं, उनको अपनी जिंदगी में रखते हुए अपनी जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं उनका कोई मॉरल जो है प्रिंसिपल नहीं होता, कोई अखलाकी असूल उनका नहीं होता है। और आप ऐसे लोगों के बारे में यहाँ बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, और यहाँ लिखा है कि हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाई से भर गए। यानी उनकी जिंदगी में नाराजगी होती है, बदी होती है, लालच होता है और बदखाई होती है। और सिर्फ अगर एक आप लालच की बात करें तो लालच के लिए लिखा है कि लालच गुनाह की जड़ है, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। उन्होंने मौत को अपने लिए चुन लिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुदा को पहचानना नहीं चाहा है, और खुदा को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनाया है जो उनका खालिक है। और अजीजों, फिर खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो हसद, खून रेजी, झगड़े और मक्कारी, यानी उनकी जिंदगी में हसद है, खून रेजी है, झगड़े हैं और मक्कारी है, यानी ये उनकी जिंदगी में आते हैं। और अगर सिर्फ आप हसद की बात जो है वो करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हसद के लिए मना किया गया। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम ये बात सीखते हैं कि जो लोग हसद से जिंदगी गुजारते हैं वो खुदा के लोग नहीं हैं। और इसी तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि झगड़े और मक्कारी उनकी जिंदगी में जो है वो आ जाती है, और उनकी जिंदगी में जो है वो इत्मीनान और सुलह नहीं होती है। और जब हम झगड़े की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर किसी के साथ तेरा झगड़ा है तो कुर्बानी देने से पहले, कुर्बान पर जाने से पहले उसके साथ क्या कर? सुलह कर, क्योंकि खुदा सुलह को पसंद करता है। और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में देखकर लिखा है कि बुग़्ज़ से मामूर हो जाते हैं और वो गीबत करने वाले होते हैं, यानी उसमें कहते हैं वो बैक बाइटिंग जो है वो क्या करते हैं, वो किसी के पीछे उसका जो किरदार है, उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो जिंदगी है, उसको पामाल करने की कोशिश करते हैं। और अजीजों, फिर लिखा है कि वो बदगो होते हैं, उनकी जबान से निकलने वाले लफ्ज जो हैं वो अच्छे नहीं होते। इसके लिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला लफ्ज गोया इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से कि खुदा का कलाम है। और जब वो अपने मुंह से गालियां निकालते हैं, जब वो अपने मुंह से बुरी बातें जो है वो कहते हैं, जब वो अपने मुंह से जो है गंदी बातों का इत्तेफाक करते हैं, तो ये खुदा को पसंद नहीं है। और इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जबान एक छोटा सा अज़ा है इंसान के जिस्म में, लेकिन वो दायरा दुनिया को क्या करता है? आग लगा देता है, क्योंकि हम उसी जबान से बददुआई करते हैं जिसके लिए लिखा है कि वो दायरा दुनिया को आग लगा देता है। और इसी को फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो खुदा की नजर में नफरती और औरों को बेइज्जत करने वाले होते हैं। वो खुद खुदा की नजर में नफरती होते हैं, लेकिन वो दूसरों को बेइज्जत करके फिरते हैं, और इसे वो अपनी जिंदगी का हक समझते हैं। यानी किसी की किरदार खुशी करना वो अपनी जिंदगी का हक जो है वो समझते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिए गए हैं। और जब भी आप किसी ऐसी शख्सियत को देखें तो ये जान लें कि वो शख्स जो है वो नापसंदीदा अकल के हवाले किया हुआ है। और फिर लिखा है कि वो मगरूर होते हैं, उनकी जिंदगी में घमंड होता है, उनकी जिंदगी में तकब्बर होता है। और वो क्यों होता है उनकी जिंदगी में? इसलिए कि वो नापसंदीदा अकल के हवाले किए गए हैं। और इसी तो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस बात को सीखते हैं कि यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है कि उनकी जिंदगी में घमंड होता है, तकब्बर उनकी जिंदगी में होता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा घमंडियों को पसंद नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा घमंड और तकब्बर